شادل شاہ جدید کے کہنے پہ گاؤں چلا آیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی شبانہ کو کسی لڑکی کے ساتھ بے رحمی والا سلوک دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے، مگر جب اس نے لڑکی کو گرتے دیکھا تو جلدی سے اس کو گرنے سے بچایا۔ آر یو اوکے؟ شادل اس کا زخموں سے بھرا چہرہ دیکھا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ماہی جو کمزوری کے باعث پہلے سے نڈال تھی، ایک نظر شادل کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی، جس کو دیکھ کر شادل کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے اٹھا کر صوفے پہ لٹانا چاہا، پر اس کو ہاتھ لگانے سے ایک جھجک آگے آ رہی تھی۔ تبھی زور زور سے ملازموں کو آوازیں دینے لگا، جو اس کی ایک ہی پکار پر حاضر ہو گئے تھے۔ شبانہ شادل کی اچانک آمد پہ ہڑبڑا کر جلدی سے اپنے چہرے پر چادر ڈالی تھی۔ کون ہے یہ؟ اور بھابھی آپ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہیں؟ شادل کاٹ دار لہجے میں بولا تو شبانہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میرے سہاگ کو اجاڑنے والی کی بہن ہے، اور تم اس کمبخت کو چھونے سے کتراؤ نہیں، کاغذی ہے، صحیح تمہاری بیوی ہے۔ شبانہ کی بات سن کر شادل کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ اس نے بے یقینی نظروں سے ماہی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، جو نیلو نیل تھی۔ شادل کو خود پہ اتنا انتہا کا غصہ آیا تھا، تبھی وہ بنا کسی کی پرواہ کرتا ایک جھٹکے میں اس کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ شبانہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ شادل فی الحال ماہی کو گاؤں میں موجود چھوٹے سے ہسپتال لایا تھا، جہاں لیڈی ڈاکٹر نے شادل سے پوچھا۔ بیوی ہے، شادل کو یہ بتاتے ہوئے دل چاہت ڈوب کے مرے۔ میں سمجھ گئی، یہ وہی ہے نا جو وینی میں آئی ہے؟ انہوں نے افسردہ نظر بیڈ پر لیڈی ماہی پہ ڈال کر پوچھا، جس پر شادل نے محض سر کو جنبش دی۔ دوائی میں کچھ لکھ کر دے رہی ہوں، ہو سکے تو ان کو بیڈ ریسٹ کرنے دے، ساتھ میں ان کی غذا کا بہت خیال کرے۔ ٹھیک ہے، شادل ان کی بات کے جواب میں بولا۔ آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں، پر چیک اپ ضرور کروا دیجیے گا ہفتے میں 2 بار، تاکہ ان کے زخموں کا معائنہ کر سکوں۔ ڈاکٹر نے کہا تو شادل ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ مطلب؟ شادل نے جاننا چاہا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، ان کے چہرے سے زیادہ جسم پہ بھی زخم ہے، کافی تشدد کا نشانہ بنی ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا تو شادل نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بیجی۔ آپ کا بیٹا اس کو باہر لے گیا ہے، آپ اس کو بتا دینا وہ اس کو اپنی بیوی تسلیم نہ کرے، ورنہ میں ان دونوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ جب سے شادل باہر گیا تھا ماہی کو لے کر، تب سے شبانہ کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا گزرتی۔ تبھی وہ کلثوم بیگم کے کمرے میں آتی اپنے دل کو غبار نکال رہی تھی۔ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے، تم دور رہو۔ کلثوم بیگم سنجیدگی سے بولی۔ تائی جان، یہ ان دونوں کا معاملہ نہیں، میرا اس بدذات لڑکی کا معاملہ ہے، شادل سے کہے وہ دور رہے۔ شبانہ آپے سے باہر آئی۔ میں شادل سے کہوں اپنی بیوی سے دور رہے؟ اچھا مذاق ہے؟ کلثوم بیگم سر جھٹک کر بولی۔ بیوی نہیں ہے وہ، اس کی وینی میں آئی ہوئی، جس کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ شبانہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ ایک لڑکی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا شوہر طے کرتا ہے، تم اتنا مت سوچو۔ وینی میں آئی ہوئی کا رتبہ جو بھی ہے ہم سمجھے، پر ہے وہ شادل کی بیوی، اور شادل اتنا بغیرت نہیں جو اپنی عزت کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑے۔ کلثوم بیگم کی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ تائی جاں، عدت کے مہینے سکون سے اپنے کمرے میں گزارو، اور کوشش کرنا دوبارہ حویلی کا مرد تمہاری پرچھائی بھی نہ دیکھے، آدھا چہرہ یا آواز سننا تو دور کی بات ہے۔ شبانہ کچھ بولنے والی تھی، جب کلثوم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے باز رکھا۔ وہ جو کلثوم بیگم کی خاموش اور صلح مزاج دیکھ کر ان پر روب جمانے آئی تھی، ان کا آج کا روپ دیکھ کر بیچ و تاب کھاتی رہ گئی، اور یہ بات سمجھ گئی کہ وہ جس سے بات کرنے آئی تھی، اپنا روب جمانے آئی تھی، وہ گاؤں کے سرپنچ کی بیوی تھی، جو پل بھر میں اس کو خاموش کروا گئی تھی۔ شادل ماہی کو واپس حویلی لاتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، وہاں بیڈ پر اس کو آرام سے لٹاتا غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کو اپنے عمل پہ شرمندگی ہو رہی تھی، ایک پچھتاوا سا ہو رہا تھا، اگر وہ اس دن غصے میں چلا نہ جاتا تو شاید حالات آج سے کچھ مختلف ہوتے۔ سوری یار، پر ٹینشن نہ لو، اب کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ حالات جیسے بھی ہے تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اس لیے جب تک تمہارا نام میرے نام سے جڑا ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شادل غور سے اس کی جانب دیکھتا خود سے عہد کرنے، پھر اچانک اس کی نظر ماہی کے کپڑوں پر پڑی، جو میلے اور شکن زدہ تھے۔ شادل اس کے وجود پر نظر ڈالتا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شادل آروش کے کمرے میں آیا تو اس کو کھڑکی کے پاس کھڑا پایا۔ آرو، شادل نے آواز دی۔ لالا آپ؟ آروش نے شادل کو دیکھا تو حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکل پایا۔ ہاں میں تم سے ایک کام تھا، شادل نے کہا۔ جی کہیے۔ آروش اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ جو لڑکی ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کوئی اپنا ڈریس اس کو پہنا دو تو۔ شادل اتنا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لڑکی کون؟ آپ کی بیوی؟ آروش اس کی بات سن کر بولی۔ ہاں وہی۔
شاذل اتنا کہتا ہے پھر سے خاموش ہو گیا۔ اتنے وقت بعد آپ کو احساس ہو گیا کہ کوئی بیوی بھی ہے آپ کی؟ آروش نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ اور پلیز یار، میں پہلے بہت شرمندہ ہوں، تم مزید شرمندہ مت کرو۔ شاذل نے التجا کی۔ میرا ارادہ آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں آپ کو احساس ہو اس لڑکی کے کہ آپ پر کچھ حقوق اور فرائض لاگو ہوتے ہیں جس پہ آپ لوگ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اچھی طریقے سے اپنے حقوق پورا کریں اور اس لڑکی کو کی حیثیت بیان کریں جو کہنے کو تو آپ کی بیوی ہے پر آپ کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ آوش کی باتوں سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ باقی کے طنز کل کے لیے پینڈنگ پہ رکھ لو۔ شاذل گہری سانس لے کر بولا۔ میں اپنے ڈریسز میں جو میں نے ایک بار بھی استعمال نہیں کیے وہ آپ کے وارڈروب پہ سیٹ کر دیتی ہوں، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو شاپنگ کروا دیجیے گا۔ آروش سنجیدگی سے بولی۔ اس کا نام کیا ہے؟ شاذل جھجک کر پوچھنے لگا۔ جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے تو آپ پوچھ لینا کہ بیگم میں آپ کا مزاجی خدا ہوں، کیا آپ کے نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو شاذل کی بات پر ہنس پڑتا، پر اس وقت وہ شرمندگی کی گہرائی میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہی وقت میں مجھے شرم سے پانی پانی کر دو۔ شاذل نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ میں کون ہوتی کسی کو شرم سے پانی پانی کرنے والی؟ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ کا احترام ہے، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، بس میں چاہتی ہوں آپ اس لڑکی کو سپورٹ کریں جو بے قصور ہو کر سب کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ آروش شاذل کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ فکر مت کرو، میں آگے ہوں نا، سب کو دیکھ لوں گا۔ شاذل اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، آوش ہلکا سا مسکرا کر بولی، اور مجھے اپنی بہن کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے۔ شاذل جواباً مسکرا کر بولا۔ ماضی آپ نے بلایا بابا صاحب؟ آروش شہباز شاہ کے کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ جی میرا بچہ، آج کل آپ کے خلاف بہت شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ شہباز شاہ کو اس کو اپنے پاس بٹھا کر شرارت سے بولے۔ ان کی باتوں میں مت آئیں، یہ ہمارے درمیان اختلافات کرنے کی سازشیں ہیں۔ آروش مزے سے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ پھر تم بتاؤ اپنی ماں سے کیا بول رہی تھی؟ شہباز شاہ نے محبت سے پوچھا۔ بابا صاحب وہ ہم شہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، آروش نے کچھ ہچکچاہٹ سے بتایا۔ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے خاندان کی عورتیں شہر جا کر پڑھا نہیں کرتی مردوں کے درمیان۔ شہباز شاہ سنجیدگی سے بولے۔ کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ آروش کو دکھ ہوا۔ بات یقین کی نہیں، شہباز شاہ جلدی سے بولے۔ تو پھر اجازت دیں، یقین کریں میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی اور نہ آپ کی عزت پہ آنچ آنے دوں گی۔ آروش پر یقین لہجے میں بولی۔ اماں صاحب کبھی راضی نہیں ہوں گی، انہوں نے کہا۔ آپ بات کریں نا ان سے پلیز، لالا والے بھی تو آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو لڑکیوں پہ ایسی پابندی کیوں؟ آروش ایک اور کوشش کر کے بولی تو اپنی لاڈلی بیٹی کے سامنے وہ جیسے ہار مان گئے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا شہباز شاہ؟ اب کیا ہمارے خاندان کی لڑکیاں شہر جائیں گی، ہاسٹل میں رہا کریں گی؟ مہتاب بیگم سے شہباز شاہ نے جیسی بات کی ان کا غصہ 7ویں آسمان پر آ پہنچا۔ اماں صاحب مجھے اپنی بچی پہ پورا بھروسہ ہے، اگر وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا بلکہ اس کو سپورٹ کروں گا۔ شہباز شاہ عاجزی سے گویا ہوئے۔ میں اس بات کی اجازت قطعی نہیں دوں گی، اگر وہ حویلی کی دہلیز پار کرے گی تو باقیوں کو بھی راستہ مل جائے گا۔ مہتاب بیگم صاف انکار کر کے بولی۔ آروش کا دل ٹوٹ جائے گا، شہباز شاہ آہستہ آواز میں بولے، کیونکہ سامنے ان کی ماں تھی۔ دل شیشے کا نہیں بنا ہوتا اور شاہ خاندان کی لڑکیوں کا دل اور کردار پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا روک لگا لیں۔ مہتاب بیگم ناگواری سے بولی۔ گستاخی معاف اماں صاحب، آروش میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا اور نہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا ہوں۔ شہباز شاہ اٹل لہجے میں بولے۔ بیٹی کے لیے ماں سے بغاوت کر رہے ہو؟ مہتاب بیگم نے کینہ نظر سے اس کو دیکھا۔ بغاوت کیسی ہے اماں صاحب؟ آگے بڑھنا اس کا حق ہے اور میں آروش کو اس کے حق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ شہباز شاہ یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو میری بات بھی لکھ لو، تمہاری یہ بیٹی تمہارا بھروسہ ایک پل میں چکنا چور کر کے تمہیں منہ کے بل گرائے گی۔ اگر تمہاری اجازت پہ وہ شہر گئی اور مجھے وہاں کوئی اس کے خلاف ایسی کوئی خبر موصول ہوئی تو اس کو زہر دے کر میں جان سے مار دوں گا، تو میرا نام بدل ڈالا۔ مہتاب بیگم تیز آواز میں بولی۔ میری بیٹی ہے وہ اماں صاحب، خدا کے واسطے سوچ سمجھ کر بولے۔ شہباز شاہ ان کی بات پر تڑپ اٹھے۔ ابھی تو کہا ہے دل تھام کے رکھو، کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ مہتاب بیگم ایک طنزیہ نظر اس پہ ڈال کر بولی۔ حال ماہی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پہ پایا۔ وہ حیرت سے آس پاس نظریں گھما کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا،
अपने पास मर्दाना आवाज़ सुनकर उसका दिल उछल पड़ा। आप कौन? माई खौफज़दा नज़रों से उसको देखकर बोली। जब उसकी हालत ठीक हो जाए तो आप पूछ लेना कि बेगम मैं आपका मजाजी खुदा हूँ, क्या आपके नाम जानने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ? माई के सवाल पे शादिल को अपने कानों में आरविश की बातें गूंजने लगी। मैं आपका मिजाजी खुदा हूँ, क्या आपके नाम जानने का शर्फ हासिल कर सकता हूँ? शादिल किसी ट्रांस की कैफियत में बोला तो माही की आंखें हैरत से फैल गई। वो गौर से शादिल को देखने लगी, जो वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जींस पैंट में मलबूस था। बाल नफासत से सेट किए हुए थे, चेहरे पे हल्की सी शेव और गले में बड़ा सा लॉकेट लटक रहा था। क्या विनी में आई हुई लड़की का शौहर इतना शानदार भी हो सकता है? गौर से शादिल को देखने के बाद माही बस ये सोच सकी। हेलो, शादिल ने उसके सामने अपना हाथ लहरा के होश में लाना चाहा। आप सच में मेरे शौहर है? माही झिझक कर पूछने लगी। झूठ में भी शौहर होता है क्या? शाजिल ने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया तो माही का सर जल्दी से ना में हिला। जी फिर मैं आपका सच्चा वाला शौहर हूँ। ये हमारा कमरा है। अगर तुम चल फिर सकती हो तो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं खाने का कहता हूँ। शाजिल उससे ऐसे बातें करने लगा जैसे जाने कितने अरसे की शनासाई हो। मैं बाद में हो जाऊंगी फ्रेश। माँ इसका इतना नरम लहजा देखकर बस यही बोल पाई। अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मैं लेकर चलता हूँ। शाजिल ने पेशकश की। आप कैसे ले जा सकते हैं? माही ने बेतुका सवाल किया। जैसे हवेली से अस्पताल, फिर अस्पताल से हवेली और हवेली से कमरे तक लाया, बिल्कुल वैसे ही। शाजिल मुस्कुराहट जब्त किए बताने लगा। कैसे लाए? माही अभी तक उसकी बात समझ न पाई। गोद में उठाकर। शाजिल सरसरी लहजे में बोला, पर उसके जवाब पर वो कानों की लू तक सुर्ख पड़ गई। नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। माही खुद पे काबू पाती उठने की कोशिश करती बोली। एज यू विश। शाजिल ने कंधे उचकाए। माही हिम्मत करती वॉशरूम तक पहुंची। शाजिल को उसको जाता देखने लगा। फिर इस ख्याल के तहत उसको आवाज़ दी। सुनो जी। माही जल्दी से पलटी। तुम्हारा नाम? शाजिल यहाँ वहाँ देख कर बोला। माही बख्त। और आपका? ये सवाल पूछते वक्त माही की अपनी हालत भी शाजिल से मुख्तलिफ ना थी। शाजिल शहाब। वैसे हम दुनिया के अनोखे मियाँ बीवी हैं जिनको एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम। शाजिल अपनी बात के अख्ताम पर खुद ही मुस्कुरा पड़ा, जबकि वॉशरूम में जाती माही के कानों में बार बार मियाँ बीवी वाली आवाज़ गूंजने लगी। आप ठीक से मेडिसिन क्यों नहीं लेते? डॉक्टर हमीद ने संजीदगी से यमान की जानिब देखा, जो उनके कैबिन में मौजूद था। भूल जाता हूँ, यमान बेतासुर लहजे में बताने लगा। खैर ऐसी बात तो न करें। दिलावर खान और तुम्हारा अपना साथी अरमान, वो तो है ना तुम्हें याद करवाने वाले। तुम खुद लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हो। डॉक्टर इसकी बात पे बोला। आइंदा कोशिश करूँगा लापरवाही ना हो। यमान ने कहा। तुम्हें ठीक से मेडिसिन लेनी होगी यमान, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात मैं कितनी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर ने दो टोक लहजे में कहा। जान के जाने से डर नहीं लगता, यमान ने बताया। फिर किस चीज़ से डर लगता है? डॉक्टर ने जानना चाहा। जिंदगी जीने से, यमान ने फौरन से जवाब दिया, जिसको सुनकर वो गहरी सांस भरकर रह गए। मैं आपके पास से वाकिफ़ हूँ मिस्टर यमान, और मैं ये बात भी जानता हूँ, समझता हूँ कि आपके साथ कम उम्री में बहुत बुरा हुआ, लेकिन 5 साल गुज़र गया, इसको भूलकर आप ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। आप एक मशहूर हस्ती हैं, जाने कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर अपने लिए नहीं तो उनके लिए अपना ख़्याल रखा करें। एक वाक़ये को लेकर आप ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये तो सरासर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। डॉक्टर ने इसको समझाना चाहा। मेरे साथ मोहब्बत की बातें मत किया करें। ऐसा लगता है जैसे ये लफ्ज़ खड़ा मुझे देखकर हँस रहा है। मेरी हालत का मज़ाक उड़ा रहा है। यमान कुछ नागवार लहजे में गोया हुआ। याद आती है वो? उन्होंने पूछा। याद करने के लिए भूलना ज़रूरी होता है। यमान ने गोल-मटोल सा जवाब दिया। आपकी बहनें, कभी सोचा है उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है? उनके साथ रहो, क्या पता ज़िंदगी का मतलब समझ आ जाए। डॉक्टर ने एक और कोशिश की। 18 साल का था जब ज़िंदगी का मतलब अच्छे से समझ आ गया। वती जानना नहीं चाहता। यमान का लहजा तंज़िया था। लगता है आप ये सोच कर आए कि मेरी नहीं सुननी, तो इस टॉपिक को बंद करते हैं। और आप ये बताओ अगला गाना कब रिलीज़ होगा आपका? उससे पहले रिकॉर्डिंग कब शुरू है? दिलावर ने बताया था वो अपनी फ़िल्म के हीरो में आपको कास्ट करना चाहता है। उसका क्या बना? डॉक्टर हमीद ने बात बदल कर पूछा। 1 हफ़्ते बाद रिकॉर्डिंग है मेरी, पर फ़िल्म में काम नहीं करूँगा मैं, जमान ने जवाब दिया। बहुत बड़ी ऑफ़र है, कबूल कर लो, फ़ायदा होगा तुम्हें।
डॉक्टर हामिद मुस्कुराकर आपसे तुम तक का सफ़र किया। फ़िल्म का हीरो बनकर किसी लड़की से प्यार का इज़हार नहीं कर सकता और ना उसको देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ सकता हूँ। यामान ने जवाब पे जब वो लाजवाब हुए। एक्टिंग करने में कौन-सी बड़ी बात है? कौन-सा तुम्हारा इज़हार असली होगा? डॉक्टर इसको रीज़न नामाकूल लगा। असली वाला इज़हार क्या था? गाल पे पड़ते एक थप्पड़ की गूंज आज तक कानों में सुनाई देती है। यमान का लहज़ा सा टूट गया था। यमान तुम अपने पास से बाहर क्यों नहीं आते? वो जैसे थक से गए। पहले आप मुझे बताएं मेरे जिस्म से रूह क्यों नहीं निकलती? यमान उनके पास थोड़ा-सा झुककर पूछने लगा, शादी कर लो। डॉक्टर हमीद ने मशवरा दिया तो यमान के चेहरे पे अजीब किस्म की मुस्कुराहट आई। डॉक्टर हमीद ने बहुत गौर से उसके दोनों गालों पे पड़ते डंपल्स को देखा था। 5 साल तक ज़िंदा रहा तो शादी कर लूँगा। यमान का लहज़ा अजीब-सा हो गया। मतलब डॉक्टर हमीद ने इसको घूर कर देखा। 5 साल होने होने दो, मतलब भी पता चल जाएगा। ये कहकर यमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ गलत करने से पहले एक बात याद करना, अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली, तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम बाकियों को अपनी मोहब्बत से महरूम रखो। डॉक्टर की हमीद की बात पर उसके कदम एक पल को थमे थे, फिर वो अपना सर झटकता केबिन से बाहर निकल गया। यमान के जाने के बाद उन्होंने दिलावर खान को फ़ोन किया। यमान आया था। दिलावर खान ने कॉल रिसीव करके पहला सवाल यही किया, हाँ 15 तारीख को आने वाला, 26 तारीख को आया था। डॉक्टर हमीद तंज़िया लहजे में बताने लगे, क्या बात हुई? दिलावर खान ने पूछा, वही जो हमेशा से होती आ रही है। डॉक्टर हमीद ने गहरी सांस खारिज की, कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा? दिलावर खान परेशानी से बोले, हुआ है इम्प्रूवमेंट, और ये हुआ कि पहले यमान मरने की बात नहीं करता था, आज करके गया है। मुझे लग रहा है अब कुछ वक्त के बाद तुम मुझे कॉल करोगे और कहोगे हमीद यमान मुस्तकीम मर गया। हमीद क्या बकवास कर रहे हो ये दिलावर खान लड़स उठे, ठीक कह रहा हूँ, उसके अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं। डॉक्टर हमीद सर झटक कर बोले, कोई तो हल होगा, आखिर तुमने कहा था अगर उसको इसकी सिंगर बनने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने लगेगा, मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा तो उसको अपना पास याद नहीं आएगा। दिलावर खान फ़िक्रमंद से बोले, मुझे याद है मैंने कहा था, पर साथ में ये भी कहा था उसके सर पे लगी चोट बहुत गहरी है। ऑपरेशन के बाद भी अगर उसको तकलीफ़ होती है तो वो मेडिसिन टाइम से ले पर नतीजा यमान जानबूझकर अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। डॉक्टर हमीद एक सांस में बोले, मैं बात करूँगा आज उससे। दिलावर खान कुछ सोचकर बोले, कर लेना बात, पहले ये बताओ क्या उस लड़की का कुछ पता है? कहाँ होती है? क्या पता अब उसका मिलना यमान की ज़िंदगी बदल डाले। डॉक्टर हमीद ने कहा, वो कहाँ होती है ये बात शायद यमान खुद भी नहीं जानता, उसने कभी मुझे नाम तक नहीं बताया। उस लड़की का बस इतना बताया कि ज़ात और स्टेटस का फ़र्क का इशू इतना किया गया जैसे मज़हब अलग-अलग हो। दिलावर खान अफसुर्दगी से बोले, ऐसी बातें तो उस लड़की का ऑप्शन छोड़ो, वो यमान की किस्मत में नहीं, तुम कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए तलाश करो। शादी और बच्चे हो जाएंगे तो टीन एजिस वाली मोहब्बत बहुत दूर चली जाएगी। डॉक्टर हमीद ने मशवरा दिया, होप सो कि ऐसा हो। दिलावर खान उदास मुस्कुराहट से बोले, यमान अपने घर आए तो अरमान जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। क्या ईमान को उसका यूं सामने खड़ा होना समझ नहीं आया? वो आई है आपसे मिलने। अरमान डर डर के बोला, वो कौन? यमान एक उभरू उभरा के बोला, मिस रोजी। अरमान ने बताया तो यमान के चेहरे पे उकठाहट भरे तासुरात नुमाया हुए। कहाँ है? यमान ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर पूछा। डाइनिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही है। अरमान उसको नॉर्मल देखता पुरसुकून होकर बताने लगा, मैं देखता हूँ। यमान इतना कहता है ड्राइंग रूम में जा नहीं पाया जहाँ रेड कलर का टॉप पहने एक लड़की बड़े शान से बैठी थी। यमान एक नज़र उसको देखता है, नज़रों के ज़ाविये बदले। यमान तुम आ गए, शुक्र है खुदा का, तुम्हें मैं कब से कॉल की जा रही थी पर तुम मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे थे। रोज़ी ने यमान को आता देखा तो अपनी जगह से उठकर इसके पास आकर शिकवा गना लहजे में बोली, पाकिस्तान कब आई? यमान उसके सवाल नज़रअंदाज करता संजीदगी से बैठकर सोफ़े पर बैठकर पूछने लगा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने। रोज़ी पुरजोश आवाज़ में बोलकर इसके साथ सोफ़े पे बैठी। मुझे आ गया यकीन, यमान कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि रोज़ी बिल्कुल इसके पास चिपक कर बैठने की कोशिश में थी। अच्छा पर तुम खड़े क्यों हो? रोज़ी ने हैरत से इसको देखा। मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, पर तुम आई तो मैं यहाँ आ गया, यमान ने बताया। उस सैड पर मैं तुम्हें यह मनाने आई हूँ। रोज़ी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं,
यमन नासमझी से बोला, अरे बाबा यहाँ बैठो तो। रोज़ी इसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाया। अंकल दिलावर ने बताया, तुम फ़िल्म करने से इनकार कर रहे हो, प्लीज़ इनकार नहीं करो। इनकी फ़िल्म में हीरोइन का रोल मैं प्ले करने वाली हूँ। रोज़ी अचानक मिन्नत भरे लहजे में बोली, तो सारे एक्टर मर गए हैं क्या जो सब मेरे पीछे पड़ गए हो? अगर मैंने एक बार इनकार कर दिया तो इनकार है मेरा, बार-बार मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं किसी को। तेज़ आवाज़ में बोला, यमान स्टॉप रोज़ी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मज़ीद परेशान मत करो। यमान उसकी बात काट कर बोला, तो रोज़ी अपना सा मुँह लेकर रह गई। आज हवेली के बड़े हॉल में शाहज़िल के खिलाफ अदालत लगी हुई थी। शहबाज शाह, अरबाज शाह और शाहनवाज शाह के साथ उनकी बेगमां सब अपना चेहरा छुपाए एक साइड पे खड़ी थी। दुरेत पुरसुकून शाहज़िल के साथ बैठा था। दूसरी तरफ बैठा दीदार शाह आग बरसती नज़रों शाहज़िल का चेहरा देख रहा था, जबकि आरविश, नाज़रीन और नूर वो तीनों सीढ़ियों की रैंकी के पास खड़ी थी। कहाँ है वो बच्चात? अरबाज शाह के जुमरे पे शाहज़िल ने ज़ोर से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचा। बोलने से पहले ये बात रखेगा, वो मेरी बीवी है, मैं उसके खिलाफ या उस पे गाली बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाज़िल चिपटे लहजे में बोला, भाई साहब देख रहे हैं आप अपने बेटे के लक्षण, उस पराई लड़की के लिए हमारी नाफरमानी कर रहा है। शाह नवाज शाह खामोश बैठे शहबाज शाह से बोले, ताया जान आपको नहीं लगता ये बात कहने में आपने कुछ जल्दी की है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जवाब ही नहीं दिया। शाज़िल आम लहजे में शाहनवाज शाह से बोला, शाज़िल हद में रहो। दीदार ने गुस्से से कहा, मैं अपनी हद में हूँ, अब अगर कोई मेरी बीवी के बारे में गलत बात करेगा मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा हद से निकलने में। शाज़िल तंजिया लहजे में बोला, शाज़िल वो विनी में आई हुई लड़की है, मतलब जानते हो विनी का? फिरदौस बेगम ने काटदार नज़रों से उसको देखा। मैं नहीं जानता विनी का मतलब, और ना जानने में दिलचस्पी है। मैं बस इतना जानता हूँ वो मेरे निकाह में है और शाज़िल शाह को अपनी बीवी की हिफाजत करना आती है। शाज़िल ने कहा, बीवी नहीं, वो एक खून बहा में आई हुई लड़की है, कातिल की बहन है, तुम्हारी बीवी नहीं। वो मेरे भाई का कत्ल होके तुम्हें अंदाज़ा है इस वक्त तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो? दीदार शाह दहाड़े, अगर ऐसी बात है तो जाएं और कातिल का गिरबान पकड़ें, मगर ख़बरदार जो किसी ने माही की तरफ उंगली भी उठाई तो आप सबको जो करना था वो कर चुके मेरी गैर मौजूदगी पर। अब मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। उसको किस चीज़ की सज़ा मिले, क्या क्या उसको किसकी सज़ा मिलेगी? उसने कत्ल किया है या वो उस जगह पे थी जहाँ कत्ल हुआ था? शाज़िल दीदार से ज़्यादा ऊँची आवाज़ में दहाड़ा था। शाज़िल, दुरेत ने इसको तंबिया करती नज़रों से देखा, आप खामोश क्यों हैं? अरबाज शाह को शहबाज शाह का इतना खामोश होना समझ नहीं आ रहा था। अगर शाज़िल को उसको अपनी बीवी तस्लीम कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शाह की बातें वहाँ मौजूद सब लोग हैरत की इंतहा को पहुँचे। शाज़िल भी अपनी जगह हैरान हुआ था, पर उसने ज़ाहिर होने नहीं दिया। वो हमारी ज़ात की, हमारे ख़ानदान की नहीं बाबा साहब। तुरे शाह के लहजे में कांच जैसी चुभन थी। ऊपर खड़ी आरविश के चेहरे पे सर तासुरात नुमाया हुए थे। शाज़िल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ भी बोलने से बाज रखा। दुरेत उसका हाथ झटकता उठकर हवेली से बाहर चला गया। माजी, मैं भी चलूँ? शहर जाने की तैयारी करती आरविश के पास खड़ी हरीम ने कहा। कहाँ मैं चलूँ? आरविश ने घूर कर पूछा। आपके साथ थर शहर, हरीम ने कहा। पहले शहर बोलना सीख लो, 11 की होने वाली हो, पर मजाल है जो तुम्हारे मुंह से साफ अल्फाज निकले। आरविश हंसकर बोली, मैं मिस करूँगी। हरीम मुँह मुसार कर बोली, छोटी तुम बस अपने दुर्ला को याद करती हो। आरविश अबाया पहनने के बाद निकाब करती बोली, आपको भी करती। हरीम ने जल्दी से कहा, ओ तेरी। अचानक कुछ याद आने पे आविश ने अपने सर पे हाथ मारा। तैया तैया हुई हरीम अपनी छोटी पेशान पे बल लाए बोली, तैया नहीं, क्या होता है? जब सीख जाओगी बोलना तो बता दूंगी, अभी मैं आई। आरविश जल्दी से कह के कमरे से बाहर चली गई। पीछे उसकी जात पर हरीम का मुंह बन गया। आरविश सीधा दुरेशा के कमरे में आई। पूरा कमरा खाली था, क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में दुरेशा मुल्क से बाहर थे। लाला का पुराना सेल फोन कहाँ होगा? कमरे में आती आरविश पूरे कमरे में नज़र घुमाती वार्डरोब की तरफ आई। चाबियां पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने जैसे ही वार्डरोब खोला, वहाँ सेल फोन तो नहीं, पर कुछ तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मुख्तलिफ तरीके से की गई तस्वीर एक ही लड़की की थी, जिसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट का बसेरा था। कोमल, आरविश इस तस्वीर पे हाथ फेरती बोली, इसके दिमाग में आज से कुछ साल पहले का वाकया ताज़ा हुआ।
बाबा साईं 14-15 साल आरविश शहबाज शाह के साथ हवेली से बाहर जा रही थी जब उस 21 साल दुरेद की बाहों में किसी मुर्दा लड़की का वजूद देखकर सहम कर शहबाज शाह के पीछे हुई। ये क्या हमाकत है दुरेद शाह। शहबाज शाह बरहम हुए। क्यों क्यों बाबा साईं, क्यों आप इस मासूम की जान ली? इसका क्या कसूर था? वो मेरी मोहब्बत थी। दुरेद शाह अपनी लाला अंगारा आंखों से अपने बाप को देखकर बोला, मैंने कहा था तुम्हारी शादी गैर खानदान की लड़की से या ज़ात से नहीं होगी, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी बगावत करने की? शहबाज शाह आरविश का वजूद फरामोश किए उस पे गिरचे। आरविश सहमी नज़रों से दुरेद को देख रही थी। उसकी समझ नहीं आता कि अभी तक दुरेद ने इसको अपनी बाहों में उठाकर क्यों रखा था। बगावत नहीं थी बाबा साईं, आपसे दरख्वास्त थी। आपको एतराज़ था तो बता देते, यूँ कत्ल करवाने की क्या ज़रूरत थी? दुरेद चीखा, तदफीन का बंदोबस्त करो और भूल जाओ। शहबाज शाह कठोरपन की हदें तोड़कर बोले। आरविश अपने नाम की पुकार पे आरविश हकीकत की दुनिया में वापस आए। तस्वीरें अपनी जगह पे रखकर वो बिना सेल फोन उठाए कमरे से बाहर निकल गई।